खुदावंद मसीह के कादर मुतलक नाम में फजल टीवी के तमाम ऑनरेबल व्यूअर्स को मैं दिल की गहराई से सलाम पेश करता हूँ। आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि दूसरे भी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना सेलिब्रेट कर रहे हैं। उर्फ़ आम में हम इसको ईस्टर कहते हैं। तो आज ईस्टर के मौजू पर हम एक मुख्तसर कलाम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। ईस्टर की 3 समतें हैं जिसे मैं आज पेश करना चाहता हूँ। एक ईस्टर है जिसको हम हिस्टोरिकल ईस्टर का नाम देंगे, यानी तारीख़ में जो वाक़या हुआ और बाइबल मुक़द्दस में उसका ज़िक्र है और वो माजी में हो चुका है। एक ईस्टर है जो तजर्बाती ईस्टर है, एक्सपीरियंशियल ईस्टर, यानी मुर्दों में से जी उठने की कुदरत जो खुदावंद मसीह में मौजूद है, उस कुदरत का ईमानदार की ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ तजर्बा होता जाना, इसको हम एक्सपीरियंशियल या तजर्बाती ईस्टर का नाम देंगे। तीसरी समत एस्कथोलॉजिकल ईस्टर, यानी आखिरत में जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए ज़मीन पर आएगा, नरसिंगे के साथ, तमाम फरिश्तों के साथ, एक ललकार के साथ वो आने को है, तो वो सारे ईमानदार जो मर चुके हैं, कब्रों में पड़े हुए हैं, कादर मुतलक यीशु मसीह की आवाज़ सुनेंगे और वो मुर्दों में से एक जलाली बदन के साथ जी उठेंगे। इस तरह मौत को हमेशा के लिए शिकस्त हो जाएगी और यीशु मसीह की बादशाही का आगाज़ जोग्राफियाई तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, हर तरह से यीशु नासरी की बादशाही इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में फैल जाएगी। तो आज हम इन 3 बातों पर ईस्टर के मौके पर जब हम इसको मुख्तलिफ तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि खुदावंद ईस्टर की हकीकत की रोशनी और ज़िंदगी का तजर्बा आप तमाम नाज़रीन को बख्श दे और हमें इसमें तरक्की दे। तो हम बात कर रहे थे पहली डायमेंशन ईस्टर की, जो हिस्ट्री में वाक़या हुआ, और वाक़या ही पाक कलाम अगर सिर्फ मत्ती की इंजील 28 बार भी पढ़ें तो हम इस तरह देखते हैं, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त, हफ्ते का पहला दिन यहूदी कैलेंडर के मुताबिक संडे है, इतवार है। इसलिए आज सारी दुनिया में मसीही जो हैं इतवार को इबादत करते हैं। पौ फटते वक्त यानी अर्ली मॉर्निंग, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। ये पहला वाक़या और ये हिस्ट्री में हुआ है, ये तारीख़ी वाक़या है, कोई फ़र्ज़ी नहीं, अफसानवी नहीं, कहानी नहीं। एक्चुअली एक बहुत बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया।
यानी वो पत्थर जो इंतहाई भारी था। और दूसरी अनाजील में लिखा भी हुआ है कि ये औरतें गुफ्तगू कर रही थी कि वो पत्थर जो बहुत भारी है उसे हमारी खातिर कौन वहाँ से लुढ़काएगा। एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने थी और वो बेचारी जानती नहीं थी कि वो सिर्फ पत्थर ही का मामला नहीं, उस पर रोमी सल्तनत की मोहर भी लगी हुई है जिसको कोई छू ही नहीं सकता। अगर छुएगा तो वो रोमन एम्परर के खिलाफ बगावत करेगा और टक्कर लेगा। ये बेचारी तो कर ही नहीं सकती थी। लेकिन हिस्टोरिकली आसमान से तीसरे दिन एक फरिश्ता आ गया, भूचाल आ गया, मोहर टूट गई, पत्थर लुढ़क गया। और देखें सेंस ऑफ ह्यूमर कि वो फरिश्ता लुढ़के हुए पत्थर पर बैठ ही गया। यानी वो नेचर पर भी उसकी पावर, पॉलिटिकल पावर, हर तरह से उनके अंदर कोई खौफ ही नहीं है, रिलैक्स बैठा हुआ है। और फिर लिखा है उसकी सूरत उस फरिश्ते की बिजली की मानद थी, उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी। उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। इन औरतों ने भूचाल भी देखा, फरिश्ता भी देखा, लुढ़का हुआ पत्थर भी देखा, और वो जो निगहबान थे, मुसल्ला थे, कब्र की रखवाली के लिए वहां मौजूद थे और वो रोमी सल्तनत के सामने जवाबदेह भी थे। उसकी दहशत और तजल्ली इतनी थी फरिश्ते की जो खुदा की तरफ से भेजा गया था कि ये सारे निगहबान खौफजदा होकर कांप रहे थे और एक किनारे पर बैठे हुए थे। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो। तसल्ली का पैगाम आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। मेरे अजीजों, हिस्टोरिकल ईस्टर का ये अंजीली बयान है जो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। ये है हिस्टोरिकल ईस्टर। ये तो एक हकीकत है, एक सच्चाई है, बाइबल में इसका जिक्र है। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल हकीकत है, ये भी दरअसल हमें कई पैगाम देती है। पहला पैगाम, वाज़े पैगाम, ईस्टर मसीह का जी उठना हमें यह देता है कि मौत के बाद जिंदगी है। बहुत से लोग हैं वो महसूस करते हैं, यार ये पादरियों ने बातें बनाई हुई हैं, ये मजहब की बात है। लेकिन मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यरूशलेम हिस्टोरिकल शहर है, कब्र हिस्ट्री के अंदर है, पत्थर हिस्ट्री के अंदर है, मोहर का टूटना हिस्टोरिकल वाकया है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। ये बात हमें बताती है कि मौत के बाद जिंदगी है। मौत एंड नहीं है, बल्कि मौत अब्दियत का आगाज है, इब्तदा है। इसलिए ईस्टर के रोज पहली सच्चाई जो हमारे पास पहुंचती है, एक तो ये है कि हमारा यीशु जिसकी हम इबादत करते हैं, प्रचार करते हैं, सिजदा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, वो यीशु मसीह जिंदा है। वो मर गया था, लेकिन तीसरे दिन कुदरत के साथ, जलाल के साथ, गैर फानी जिस्म के साथ वो जी उठा, और वो जिंदा है, और वो फिर कभी नहीं मरने का ये हिस्टोरिकल ईस्टर है।
اس کے بعد یہ تو بات سچ ہو گئی کہ یسوع جی اٹھا ہے، لیکن دوسری بات، تجرباتی ایسٹر، ہم اس پر غور کریں کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مردے جی اٹھے، مثلاً ایلیا کی منسٹری میں، الیشا کی منسٹری میں، یسوع مسیح کی اپنی منسٹری میں بہت سے مردے جی اٹھے، لیکن وہ مردے جو جی اٹھے تھے بعد میں پھر مر گئے، پھر دفن ہو گئے۔ یسوع مسیح کی بابت نئی بات یہ ہے، نئی روشنی یہ ہے کہ یہ یسوع جو مصلوب ہوا تھا ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری جگہ پر، ہماری لعنتوں کو، گناہوں کو اس نے خود اٹھا لیا تھا، ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا تھا۔ وہی یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ ایسے جسم کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے کہ وہ پھر کبھی نہیں مرنے کا، ہمیشہ ابدالآباد یسوع ناصری زندہ رہے گا۔ اس لیے یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، پہلا وہی ہے۔ اس طرح کا مردوں میں سے جی اٹھا کوئی شخص تاریخ میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ انتہائی پاورفل واقعہ، جس میں قدرت ہے، جس میں فتح ہے، موت پر بھی، گناہ پر بھی، ابلیس پر بھی کوئی شخص نہیں ہوا تھا جس نے موت کو شکست دی ہو، لیکن یسوع مسیح وہ شخص ہے جس نے موت کو بھی شکست دے کر رکھ دی۔ اتنا طاقتور، قدرت والا، جلالی واقعہ ہے۔ تو کیا یہ قدرت، یہ جلالی طاقت، اس کا تجربہ میری اپنی زندگی میں، میرے دل میں ہوا ہے؟ اگر یہ صرف کتابوں ہی میں لکھا ہے، صرف بائبل ہی میں لکھا ہے، لیکن مجھے اس کا کبھی تجربہ نہیں ہوا، اس زندگی نے جو مسیح میں ہے، ریزریکشن لائف ہے، مردوں میں سے جی اٹھی زندگی ہے، کیا اس نے میری مردہ روح کو زندہ کیا ہے؟ میری پرانی زندگی کو نیا بنایا ہے؟ میری روحانی طور پر رسوا کن زندگی، گناہ آلودہ زندگی، اس کو یسوع نے اپنے جلال سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تجرباتی ایسٹر۔ یہ جو تجربہ ہے، بات تو لمبی ہے، لیکن خروج کی کتاب 15 باب میں ایک بڑا ہی پاورفل واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں سے نکلے، فسح منائی، برہ ذبح ہوا، یہ سارے سائے ہیں یسوع مسیح کے، جو اصل فسح تھا، اصل خدا کا برہ تھا، اس کی پکچر، اس کا ریفلیکشن خروج کی کتاب میں جب بنی اسرائیل غلامی میں سے نکل آئے، پاورفلی فرعون کی غلامی میں سے، تو تیسرے دن جب وہ جا رہے تھے ملک موعودہ کی طرف، تو راستے میں بحر کلزم آ گیا، وہ گر گئے، رکاوٹ آ گئی، پار نہیں جا سکتے تھے۔ پیچھے سے فرعون، اس کی فوجیں، اس کے رتھ، اس کے گھوڑے بہترین، طاقتور، اور یہ نہتے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، بوڑھے تھے۔ یہ خدا کے لوگوں کی صورتحال تھی، لیکن وہاں پر بھی خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی، اور خداوند کا جو روشنی کا بادل تھا وہ خدا کے لوگوں اور فرعون کی فوجوں کے بیچ میں آ گیا، اور ساری رات وہاں پر آندھی چلتی رہی، اور وہ بحر کلزم
وہ دو ٹکڑے ہو گیا، ایک شاہراہ میں بدل گیا، اور خدا کے لوگ بڑی شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، فتح کے ساتھ سمندر میں سے جو راستہ بن چکا تھا چل کر پار ہو گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو فرعون کے رتھوں نے سوچا کہ ہم اسی راستے سے ہم بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے اور ان کو مار بھگائیں گے۔ جو ہی وہ بحر کلزم کے اندر آ گئے، سارے کے سارے، خدا کی قدرت سے پانی پھر اپنی اصلی تہہ میں بہنے لگا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ آپ محسوس کیجئے کہ یہ واقعہ کیسا ہوگا، کیسا قدرت والا ہوگا، کیسا پاورفل ہوگا۔ بنی اسرائیل نے دونوں ہی واقعہ دیکھے، ہسٹری میں بھی دیکھا کہ بحر کلزم چیر دیا گیا ہے، ہم نکل کر آئے ہیں، اور فرعون کی فوجیں بھی وہاں پہنچی ہیں، اور پانی پھر اپنے اصلی بہاؤ پر آ گیا ہے، دشمن مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ مصر میں سے نکل آئے ہیں۔ تو خروج کی کتاب میں چاہوں گا اس کو کہہ لیجئے کہ یہ ایسٹر کا گیت ہے، ایسٹر کی قدرت جس کا تجربہ خدا کے لوگوں کو ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ یہ تجرباتی ایسٹر کی آواز ہے۔ جب ایمان لانے والوں میں، کرسچنز میں، مسیح کی پیروی کرنے والوں میں ایسٹر کی قدرت کا مکاشفہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ان کی پرانی زندگی، شکست کی زندگی، غلامی کی زندگی یہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نیا گیت، فتح کا گیت، غالب آنے والا گیت، پرستش کا گیت جو دل میں سے نکلتا ہے، ایماندار کی زبان پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اس کا دل امید سے، فتح سے، جلال سے، ستائش سے بھرا رہتا ہے۔ اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ کیا آج ہماری زندگی ایسی ہی ہے؟ جب ہم ایسٹر سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کیا زندہ خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قدرت، اس کی زندگی، زندہ ہوئے یسوع کی زندگی کیا میرے دل میں، میری عادات میں، میری فطرت میں، میرے مزاج میں موجود ہے؟ اگر میری زندگی میں پرانی عادتیں ہی ہیں، مثلا حسد ہے، گناہ آلودہ زندگی ہے، زندگی کڑواہٹ سے بھری ہوئی ہے، غرور ہے، بے ایمانی ہے، شکست ہے، شہوت پرستی ہے، میرا دل گھنونی باتوں میں شادمان رہتا ہے، تو یہ موت کی شکلیں ہیں۔ یہ جی اٹھے یسوع کی شکل جلالی زندگی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، غور کیجئے کہ کیا مجھے ایسٹر کی پاور کا جو نجات کی قدرت ہے، کیا اس کا تجربہ ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو آج یہ زندہ یسوع ہمارے دلوں پر کھٹکھٹا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ میرے عزیزو، یسوع ناصری کی مردوں میں سے جی اٹھی زندگی جلال کی زندگی ہے، فتح کی زندگی ہے۔ آج اس کو پکاریے، اس کے آگے جھک جائیے۔ اگر آپ کی زندگی بے چینی اور خوف سے اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی امید نہیں ہے،
तो यीशु नासरी तुझे बुला रहा है और वो कह रहा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुर्दों में से जी उठा यीशु आज सारी दुनिया को, तमाम गुनाहगारों को, तमाम दुखियों को बुला रहा है। शिकस्त की जगह उन्हें फतह देना चाहता है, गुनाहों की जगह उन्हें रास्तबाजी देना चाहता है, बीमारियों की जगह उन्हें शिफा देना चाहता है, मौत की जगह उन्हें जिंदगी देना चाहता है। ये ईस्टर का मैसेज है आपके लिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। हमेशा एक दायमी उम्मीद आप पर गालिब रहेगी, इसलिए कि यीशु मसीह की कब्र आज खाली है। वो कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। तीसरी बात ईस्टर के बारे में, जिसे हम आखिरती ईस्टर, एस्कथोलॉजिकल, ये इलाहियाती जुबान है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जब नरसिंगे के साथ, जलाली फरिश्तों के साथ जमीन पर दोबारा आएगा, तो पाक कलाम कहता है, जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो कब्रों में से निकल आएंगे। ये भी एक ईस्टर है, लेकिन अच्छा ईस्टर ये ईमानदारों के लिए कि वो जिंदगी के लिए, अजर के लिए, जलाली घर के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे और वो बदन जो पहले शिकस्ता था, फानी था, बीमार हो जाता था, टूट जाता था, कब्र में चला गया, उसमें यीशु नासरी जिंदगी भर देगा और उसी तरह के जिस्म के साथ, जिस तरह का जिस्म यीशु मसीह का साथ था, उसी जिस्म के साथ, उसी तरह के जिस्म के साथ हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और तसव्वुर कीजिए, करोड़ों करोड़ ईमानदार सारी दुनिया में से, नो मैटर कब उनका इंतकाल हुआ, पहली सदी में हुआ, इससे पहले हुआ, बाद में हुआ, होता ही रहता है, लेकिन एक उम्मीद है हमारे लिए, यीशु मसीह आने वाला है और हम मुर्दों में से जी उठेंगे और हम वैसे ही नजर आएंगे जैसा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और हमारी पस्त हाली का बदन जलाली बदन की तरह बन जाएगा। ये एक मसीही उम्मीद है, ये वो ईस्टर की सेलिब्रेशन है, उम्मीद है, पुकार है। ईस्टर जिंदगी का कलाम है। इसलिए जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखिए, मेरा मसीह, आपका मसीह, हम सब का मसीह वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली है, उसका एक पहलू हिस्ट्री भी है, लेकिन उसकी कुदरत मेरे तजर्बे में आती जानी चाहिए। और एक दिन आने वाला है जब यीशु मसीह आएगा तो सारी दुनिया के लोग, वैसे तो वो भी लोग जो मसीह के नहीं, वो भी जी उठेंगे। यूहन्ना की इंजील 5 बाब कहती है कि वो जी उठेंगे, लेकिन सजा के लिए। उनका जिस्म जलाली नहीं होगा, उनका जिस्म गैर फानी ही होगा, लेकिन वो रुसवाई के लिए, जहन्नम के लिए मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन ईमानदार, उनका बदन जलाली होगा, फाते होगा, यीशु की तरह होगा। और उस वक्त ईस्टर की ग्लोबल कंप्लीशन जो है वो इस दुनिया के अंदर हो जाएगी। तो मैं आपको आज हैप्पी ईस्टर यानी हैप्पी रेजरेक्शन डे कि खुदावंद मसीह मुर्दों में से जी उठा है, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपको जलाल का तजर्बा बख्शे।
اور آپ کے ساتھ ہو. آمین.